Namaste. Thuile chi soyatna digudu Newa FM sachu khopti khum megahertz ya YouTube channel. Sada the thona Nepal Bhasa Samachar junawachna ji Naresh Maharjan ji Sanjila Maharjan napa प्राविधिक संयोजक दो रुबिन महाराजन ठाउँ नेपाल समचिन सौपी छदा यालागा पञ्चमी तिथि 2078 साल असोज 10 गते आइतबार अथे 2021 साल सेप्टेम्बर 26 तारिख दिख लिपांगो नि पेगोतने मिगा शनिबार देन्याका गुसाव नि सोमा कोरोना संक्रमण पुष्टि जोगदो स्वास्थ्य मन्त्रालय कथा पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण याना चिटो न्यासो नि गोमेसीको परीक्षण यागोली गुसाव नि सोमेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जोगोखा अथे वंगो नि पेगोतने छिन सोसो नि छमा कोरोना मुक्त जोगलुसा कोरोना संक्रमण खुमा सिगोदो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पेरिस सम्झौता कथा विश्व या औसत तापक्रम वृद्धि दर 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित नेपाल प्रतिबद्ध डोगो तयारिल संयुक्त अधिराज्य या कूटनीतिक एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निकोगो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप 26 या नीति एशिया या प्रशान्त क्षेत्रीय राजदूत केन ओफ्लाहेडी नेतृत्व या प्रतिनिधि मण्डल नाप मिग शनिबार जुगो नाप्लाएको ज्याजोले प्रधानमन्त्री देउवा तापक्रम वृद्धि दर सीमित या तैत वहे रूप अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता न देव के मागो अपेक्षा याना दिल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठके सदस्य पिन्सा कार्यकारी पदे छम व्यक्ति निगो कार्यकाल जगत जुइदैगो 70 वर्ष उमेर हद व्यवस्था कार्यान्वयन या मागो छाता बेगोदो विधान महाधिवेशन यानी प्रस्तुत सोंगो दस्तावेज समग्र साल याबले नेता 63,000 को छाता बेगो एमाले प्रचार विभाग के प्रमुख योगेश भट्टरायन जानकारी दिला नेकपा एकीकृत समाजवादी नायक माधव कुमार नेपाल व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितता व गरिबी या अन्त्य व कुशल शासन व्यवस्था कायम या नुगु पार्टी च्याकाको विचार पंखा दिएको दो वेकल देव जनता या पक्ष निस्वार्थ लिसे पवित्र भावना निस्वनागो नुगु पार्टी जात याइगो प्रतिबद्धता पंखा दिएको दो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी या नायक माधव कुमार नेपाल ठगु पार्टी याक्न सरकारले वनेको थया दिएको दो मिग शनिबार मकवानपुर जिल्ला शपथ ग्रहण व जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता फेला या त सम्बोधन यासे नाय नेपाल नेकपा एकीकृत याक्न सरकारले सहभागी जुइको ढाका थया दिएको दो वेकन ठगु पार्टी देश या त परिवर्तन या दिशा यंकेट लोकतन्त्र या त लिंकेट व देश प्रतिष्ठा बजे या त क्रियाशील जुइको थया दिएको दो विश्व शान्ति कामना यासे नेपाल स्काउट मिग शनिबार येन सम्पदा साइकल यात्रा पिकागो दो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस अवसर लागा ये या शनिगर लागा दुगो सम्पदा भुटानीलकण्ठ बौद्ध स्तूपा पशुपतिनाथ स्वयम्भू पाटन दरबार व भक्तपुर दरबार क्षेत्र पाखे मिग शनिबार सुटे छकलाका विश्व शान्ति कामना यासे सम्पदा साइकल यात्रा पिकागो ख साइकल यात्रा या पिहा व पिन्छ नेपाल या राष्ट्रिय ध्वज व शान्ति सन्देश विश्व फैलयागो सन्देश बिगो टी-शर्ट टक प्रदर्शन यागो ख ये महानगरपालिका ल या स्रोत लेङ्गाते त भूमिगत ल पुनः फरनो वा वगो ल मुख्यको प्रणाली निर्माण ज्या यहाँको गोदो मेयर विद्यासुन्दर साक्य लन्डे स्कुले वा वगो ल मुख्यको भूमिगत ल पुनः फरन प्रणाली निर्माण या शिलान्यास यासे वा वगो ल मुख्यको भूमिगत ल पुनः फरन ज्याजो या त प्राथमिकता बिउगो थया दिला वर्ल्ड टुरिज्म डे 2021 जस्ता किपु नगरपालिका गोसाले गाइड एसोसिएसन या समर्थने व रोटरी क्लब अफ किर्तिपुर या बहाली पाखे मिग शनिबार किपुले मिस नेपाल मिस नेवा व मिस 3 या नेपाल सुन्दरी पिनिको सहभागिता किर्तिपुर हेरिटेज वाक जाजो जोगुदो समावेशी विकास या लागि पर्यटन अर्थात टुरिज्म फर इन्क्लुसिभ ग्रोथ नारा ठेका मिग 25 सेप्टेम्बर शनिबार किपुली किर्तिपुर हेरिटेज वाक जाजो जोगुदो स्रोत खुले मजुगो गुइ न्याउ लखना प येन निमेसिया त जोमुदो चितवन पाखे ये यानी ति छुटे जुगो ग 1 ख 6645 नम्बर या यात्रुबाग माइक्रोले चना व मह यात्रुया छोला जाज्या बले भारतीय महाराष्ट्र या सागर मालिया पाखे पि न्याउ लखो कृष्ण अथाडे या पाखे न्याउ लखटका बरामद यानागो ढका प्रहरी ठागोदो पाल खर्गी सेवा समिति ये महानगर मेयर विद्या सुन्दर साक्य व उपमेयर हरिप्रभा खर्गी श्रेष्ठ या मिग छगु जाजो या दथुई हंगोदो ये या नेपाल बैंकवेटे जोगो उगु जाजोले समिति या ये दे सम्पदा संस्कृति मकातेगो ज्या यागो व नेपाल भाषा या प्रवर्धन यागो ज्या यागो लिसे नायकी बाजा या प्रवर्धन यागो ज्या ये या महानगरपालिका यागो टासे ठठे हंगो ख एभरेस्ट प्रिमियर
Daily KPL cricket Kathmandu Kings Lavena Vijay Suruat Yagudu Miga Sanival Zugut Katan Kasa Kathmandu na Lalitpur yato New wicket Buguka Sabik Vijeta Lalitpur Patriots Sampyogo Sachuni Chauron ya Lakshya Kathmandu na Chin Pyo over New Ball so wicket bia Kasa Takala काभ्रे प्लाञ्चोक्या टौख्य नगरपालिका 3 अर्नीको राजमार्ग अन्तर्गत होटल अर्निया न्यने टिप्पर व मोटरसाइकल लाना जोगु दुर्घटना छमसिएको दो जिल्ला प्रहरी कार्यालय या प्रहरी नायब अपरीक्षक हरि खटिवडा या कथन शुक्रबार बहने भोट टौख्य पाखे वना चोंगो प्रदेश 302007 प 4088 नम्बर या मोटरसाइकल व टौख्यले फोटो पाखे वना चोंगो 246220 नम्बर या टिप्पर लाना दुर्घटना जोगो ख घटना लाना मोटरसाइकल चालक 5 खाल नगरपालिका 11 या सुई सोडा या सुमन रेग्मी टोलीखेल अस्पतालले वासयाको झोले मिग शनिबार मडुगो प्रहरी नायब अपरीक्षक खटिवडा जानकारी बिगो दो Nepal Bhasa Samachar Thaneko Jagodo Akna Pinta Chuna Salla Suja Biadi Masa comment section ewana Biadi Fai Na poto video yata like share yana channel yata subscribe yana disa Pravidik Samachak Robin Maharjan yata yako subai bise ji Sanjila Maharjan Ale ji Naresh Maharjan yata na wanita oda biadi sa thauya chigodi pinji ma subai Jai Maharjan